प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्री सुतवाच। हरसे मुनिकर आगे सुत कहती अनुरागे, शुण सकल मुनि जने हरि चरित सावधाने। गंगा समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी, व्यासे पूजिले मन तो से जे जात गोविंद अंशे। हरसे वीणा हस्ते नहीं कहती व्यास मुख चाई। नारद वाच, हे व्यास पराशर सुत तुम्बे स्वभावे भाग्यवंत। तुम्बर चंचल बदन देखी जानिलु तुम्ब मन। सकल वेद शिष्य दे पुराण भारत विहाई, संसार इष्ट धर्म जेते सर्व संपूर्ण तुम्ब चिते। वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्ते नईला तुम्ब शांति, भले जानिली मुहि ଏହା तुम्बे स्वभावे पुण्य देहा। नारद वाक्य शुणी कन्ने व्यास कहती अवधाने। व्यास वाचम, ए तुम्बे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते। वेद पुराणे अर्थ जेते सर्व मु संपादिली चिते, तथापि आत्मा तोष नुहे मन न रहे स्थिर दे। तुम्बे जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिल मोर मन, एमत स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बातरे। सकल शास्त्र तहु सार जार महिमा गोचर, ताहार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काई। तुम्बे सकल गुह्य जान विष्णुर महिमा प्रमाण, से सर्वजीवंक ईश्वर जार माया रे संसार। सर्जई पालई संहारे त्रिगुण बले से विहरे, हे माया ताकु न लागई नित्य से निज सुखे थाई। ए तीन लोके तुम्ब दे निरते भ्रमेर विप्राय, ए प्राणिक बाय अभ्यंतरे जे सने समीर संचरे। आत्मा को आत्मा साक्षी रूपे नित्य विहरे निज सुखे, से विष्णुपद ब्रह्म जले तुम्बर स्नान निश्चले। से जल शीत उष्म भाव नित्य तुम्बर अनुभव, ताहार महिमा प्रमाणे तुम्बकु अन्य के जाने। कह आनंदे मुनिवर जेमते मन हे स्थिर। नारद वाच, एव मुनि सत्य ए वचन तेणु संतोष नुहे मन। धन संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद शास्त्रे, कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कले उच्चारण। जे धर्मे कृष्ण तोष नई से धर्मे चित्ते न घटई, जदि गोविंद गुण ग्रामे अभ्यासे थांता किछि श्रमे। तेबे कि मन असंतोष कहिबा शुण उपदेश, जेबे जुहा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुण ग्रामे। जे वाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे वणी, ताहाकु बोली काकवाणी जहि गोविंदंकु न शुणी। निश्चय काक तीर्थ से जले केबा अभगाई, परमहंस मनु मेले जे जाती पुण्य तीर्थ कूले। जे बाक्ये कृष्ण गुण गाई निश्चय पुण्य तीर्थ से बाक्ये जन तपना से तीर्थ जे सने पाप दंसे। नर गुण गाथा जेबे प्रबंधे उच्चार ही भावे, पद दूषित जेबे हुए से वाणी सर्व पाप दये। अनंत नामे जोश गुणे साधुक वाणी नित्य बणे, ऐसे हरि भाव जेबे छाड़ी जे जानती कर्म पथ माड़ी। निष्काम मते सर्वनाशी तप साधंती बने पशी, हरि महिमा छाड़ी देवे अति निर्मल ज्ञान भावे। से कहीं अशुभ नाशिव तप साधिला फल देव, जे पुण्य वेद मार्गे करे निर्मल चित्ते फल धरे। हरिंकु न कले अर्पण से सर्व फल कारण, तुम्बे स्वभावे भागवत महानुभवे शुद्ध चित। सत्य वचन द्रुतवती एणु अमोघ तुम्भ गति, समाधि कर कृष्ण पादे तांक चरित अनुवादे। प्रबंधे भागवत कर अखिल जनकु धर, जे प्राणी अन्य मार्गे भजे हरि भक्ति दूरे तेजे। कृष्ण भक्ति लाभ छाड़ी तृतीय वर्गे लोभे बड़ी, तांक सुख लेस नाही समुद्रे जेने ना भताई। जल पवन मेघ तेजे कूले न लागी बेगे बाजे, तांक गति से ही मत शुण पराशर सुत। निंदित काम्य कर्म चिंती जे धर्म धर्म शिक्षा दियंती, स्वभावे मूढ़ सेहु जन ताहार व्यर्थ जीवन। साधु निवारी न बुझंती जगते नाही तांक स्थिति, पाप आचरी नर लोके अंते से पड़ती नरके। तुम्बे स्वभावे विचक्षण भाव अभाव कले जान, अनंत पार विष्णु कथा तुम्बे वर्णने सामरता। निवृत्ति प्रवृत्ति ए मार्गे प्राणी तरिवे जेउ भावे, हरिचरित दीपकर जनकु अंधारु धर। जे प्राणी निज धर्म तेजे हरि चरणे दृढ़े भजे, ए रजु मरई जेबे दुखे केबे न पड़े न रखे। स्वधर्मे न भजंती प्राणी हरि महिमा परिमाणी, ए अंते ताहार गति जेते के अनुमान पारे चिते। एबे ओ शुण मुनिवर पंडित जनक व्यवहार, जे लाभ केही न जानती से भाव जार चित्ते चिंती। हे ऊर्ध्वे निपथे से प्राणी भजंती निरते,
ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷଣେ ନହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି। ସେ ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧ୍ୟାଇ ଭ୍ରମଣେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ। ଭ୍ରମନ୍ତେ ଅବା ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମ ହିଁ ତାହା ଖାଇ। କାଳର ବଳେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟ ତା ଭ୍ରମଣ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପଥେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନ୍ୟର ପଥେ ନ ଭଜନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ ସେ କେନେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଜେନେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରମାଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର କହ କୃଷ୍ଣର ଅବତାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମି ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷର କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମାୟା ଶୟଳେ ଦେହ ବହି। ତାର ଚରିତ କର ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ନିର୍ବିକାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ମୁନି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାତା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ପୂର୍ବରେ ଦକ୍ଷ ସାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଏକାଏକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। କାର୍ଯ୍ୟ କରଇ ରାତ୍ର ଦିନେ ହେମନ୍ତ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଘରେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୋ ଘରେ ରହ ଦିନା କେତେ। ଦୁର୍ଗମ ବରଷାଏ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି। ହେଉ କହିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଲେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ। ବାଳକ ଚଞ୍ଚଳ ମୋ ଚିତ୍ତ ସେବା କରଇ ଅବିରତ। ସେ ବିପ୍ରଗଣ ମତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି। ସମଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ। ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରହେ ଯେତେ। ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୋହି ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ମୋର ନାହିଁ। ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ପ୍ରମାଦେ। ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରିବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି। ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ବିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଦଗତି ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦରେ କଳ୍ପିତ। ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁଁ ଅନ୍ୟ କେ ଜଗତେ। ଏମତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏ ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ତାଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସାତ୍ವಿକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମୋର ସେବା ଦିନୁ ଦିନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନ। ଯିବାର ବେଳେ ମତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଯେ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ। ଏ ସର୍ବ କହି ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦିନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ଯେଣେ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ। ଯେ ଭାବେ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। ଆତ୍ମାର ଗତି ପ୍ରକାଶ ଇ ତାପତ୍ରୟ ଯେ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜେ ଯହୁଁ ଅଙ୍ଗେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ ଲାଗେ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ଭଜି। ସେ କାହିଁ ତରିବେ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କର୍ମ କରେ। ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ସ୍ତୁତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୃହେ ଭରି। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋଏ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ହରିଦେ। ଏମତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳେ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ସେ ହରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଏବେ ଅଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣ ମନେ ଧର। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀକୁ କହ ଭାଗବତେ। ବିଷୟାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ସୁମରେ। ସେ ଯେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏମତେ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ସଙ୍ଗୀତେ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ वैयासिक्यां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे नाम पंचम अध्याय। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।